pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:57 p.m. Maupay nga kulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa yana nga pangurason. IEC meeting para sa Samar Pacific Coastal Road 2 project ginbuhat sa Lawang. Ngan Katbalogan City Enro nagtutdo sa waste management personnel san tama nga paggamit san makinarya. Pamatian tan detalye matikang kan JM Sumino. Radyo Pilipinas Report. Ginbuhat ang Information, Education and Communication or IEEC meeting para sa Pacific Coastal Road 2 project sa Lawang LGU Annex Building sa Lawang Northern Samar sadton Agosto 5, tuig 2026. Ang meeting ginatindiran sa Department of Public Works and Highways or DPWH ngan mga consultants tikang sa Kyungho Engineering and Architects Corporation Limited, pati naluwat sa mga opisyales sa munisipalidad ngan miyembro sa Lawang LGU Technical Working Group. Sa katitirok ginlaygay ang kahimtang sa proyekto, plano sa pag-implementar ngan pagparigon sa mga nadadabihan. Ginharampangan luwat ang mga schedules and public consultation para mahatagan higayon ang komunidad ngan sino man nga may kalabtanan sa proyekto nga mahipaabot ang ira mga pananaw ngan mga sentimento. Manunumduman nga ang Samar Pacific Coastal Road or SPCR2 project napunduhan sa nga 2024 ngan panuyo maon paghimo o mga tulay ngan kalsada pagkonekta sa isla sa mainland para mas madali ang pagbiyahe sa mga tawo ngan mga produkto ngan mas malaksi nga pag-uswag sa bungto. Unina magreresulta sa mga dugang nga oportunidad ngan mas malaksi nga paghatag serbisyo sa nga tanan, labi na sa mga taga-Pacific Town sa Segundo Distrito sa Northern Samar. Nagtutdo ang Katbalogan City Environment and Natural Resources Office or CENRO sa mga machine operators ngan personal tikang sa opisina sa Katbalogan Solid Waste Management sadto nga August 5, 2026 sa CENRO Function Room sa Katbalogan City. Ginpangunahan ini ni CENRO Government Assistant Department Head Dr. Edgardo Guya ngan Administrative Assistant Eric Toleran kumo resource speaker sa nasabi nga seminar. Parte sa ginpaangbit sa mga speakers ang importansya sa tama nga paggamit ngan padalagan sa mga makina nga ginagamit sa operasyon, agud malikayan ang peligro ng pagkarubat sini ngan magamit pa sa maiha nga panahon. Parte liwat sa niragin laygay ang iba-iba nga klase sa basura ngan kung paano ang tama nga paglain-lain sini. Pinaagi sa tama nga paggamit sa mga makina nga hugot nga pagpatuman sa paglain-lain sa basura. Padayon nga ginduduso sa syudad sa Katbalogan ang sustainable ngan malimpyo nga komunidad para sa nga tanan. Ini nga proyekto bulig sa syudad kasugbong ang kababaihan kontra basura or KKB para makahatag dugang ang mga pakabuhi sa mga partisipante samtang nakakabulig sa pagpanginano sa mga basura ngan makabulig pagmenos sa negatibo nga epekto sa climate change. Para sa Bagong Pilipinas, JM Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Modified classroom gin-turn over sa LGU Calbayog sa Bagong Lipunan. Ngan mga produkto sa Marnon, bida sa Agri-Fishery Trade Fair. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Nag-turnover ang City Government of Calbayog sa usa nga LGU Modified Classroom sa Bagong Lipunan Integrated School. Ginpangunahan ni Alcalde Raymond Uy and blessing og turnover san pasilidad kasunod san turnover gihapon san kaparehong classroom sa Patong Happy Valley Integrated School. Parte ang proyekto san LGU Modified Classroom Program sa ilarom san Mabulig Calbayog Program nga nagtutuyo balyuan ang mga temporaryo nga classrooms nga hinimo sa kawayan og nipa san mas marigon og permanente nga pasilidad. Igpapadayon san city government ang pakigborobligay sa DepEd ug mga komunidad para san pagpahusay san mga pasilidad pan-edukasyon sa Calbayog. Ginlansar sa Samar Provincial Capital Grounds sa Katbalogan City ang 2026 Agri-Fishery Trade Fair. Bida ang mga magkadurodilain nga produkto tikang sa agrikultura, pangisdaan ug likas na yaman san mga bungto san Samar. Ginpangunahan san Provincial Government of Samar ang 5 kaadlaw nga trade fair
Kasugbong ang Provincial Agriculture Office como pagpakita sa suporta sa mga lokal nga parauma, mga mangirisda ug iba pa nga agri-fishery stakeholders. Katuyuanan sa aktibidad nga pakusgon ang lokal nga industriya, pahilawigon ang merkado para sa mga produkto sa marnon ug mabuligan ang mga producer nga makasabay sa mga hagit sugad sa nagtitikahitaas nga presyo sa krudo ug iba pa nga production costs. Padayon naman nga ginduduso sa DA ang mga programa sugad sa kadiwa, DA banner programs, special programs ug Philippine Rural Development Project para mapahataas ang produksyon ug masigurado ang bastante, abot kaya ug accessible nga pagkaon para sa mga Pilipino. Samtang gintagan doon sa DA ang importansya sa pagbalanse sa pag-ataman sa kalibungan ug pagduso sa sustainable nga agricultural ug fisheries production. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Inang kabugasan sa aton mga balita sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas Kalbayog para sa news updates. Masunod na aton Friday edition nga programa Tinig ng Kababaihan. Ako si Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.